guys, so luto pansit na karon guys. Ito guys, pansit canton na guys. Pabukalon guys. Pabukalon na tanan. Ako tayo nilong diri guys. Rice cooker. Ito na ko. Kumpas siya guys. Luto na siya guys. With egg para humot. Para humutin na siya guys. Kaya wala tayo ganun. Wala tayo pila ka oras na guys. So 15 minutes later. So guys, nibukal na guys. Tara guys. Nibukal na. So natin abrin na guys. Siya guys, mga kuan siya guys, ilang mas anang pansit canton guys. So ato luton sa guys na makuha na yung pansit canton guys, maluto. So let's go. A few moments later. Naluto na, butang itlog, mga onami.